Hello everyone, takinang bagye video tatui pe ha Makunda Hospital ni ro man bagye phaimi ke IB ni delivery ni bagye phailai mi inke chungro phaimo sal tham ka ha suti maya ko inke tini ke phuayo sa block khera na ye block khimi tini ke suti mane gari na sima tonglai mi arem bagye nang ani channel no first and change pa ha nai tongdi inke trephone nang no video tak ta biskang op thuk na inke pura cha bagan smart kinai thok ni ma padaro thangye phnu nai kino trephone nai tungle di trephone nai thonai tho bye bye samang ni bufang thanga sengkar logi thanga tawla bujima ba jela nai hiya no bodima ho ma bodima dam kom dramro man thoko Bokhe Makunda na hospital se inke roke nursing ro fo from ya unki nang poro wo por mayo adata le bro complete no har pho bo hospital ba inke hotel fo samphama no jang ba nu para pho tongo ajang pa ta thangye rumo aphi nei ne rana roke video ma khiyam ro hospital ni sinyo ke vc camera video ma khiya arem ba ye video bara ke snante ne hai ko घर में जाने का बहुत मन कर रहा हूं इसलिए वीडियो बना रहा हूं मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो गाड़ी सब इधर गाड़ी उधर में गाड़ी है गाड़ी स्टेशन है बहुत गाड़ी है ना पीछे देखो हॉस्पिटल के होटल बंद हमी हरम ये कॉफी मानु या था को लम भाई भाई माइचा भाजी के नांगो बो लामा तक रोजी जम भाई थाने हा के होटल माइ को चाप में 10 बजे है तक माइचा को थांलाइनि ना के माइचा ना माइचा मो वीडियो का मा के खिनायक मामी के आगा आफी कोन खानाय गारि सिने बहि आरम बहि दाइ दो मा थि फाइनली माइरो चापाये बाजारो सु भया बाजार नि मुखे आमाया बोनो सुनाय नै खना तंला दिक मा बाजार बो सुंया की बाजार कइसिला बाजारी चोरा स्वाद कर दे ओय ओ बो आगो আমার কথা কও তো আমার ভাষা কও কও না चुआक কিতা খাইব भात खाइबो मांस खाइबो हुहुइली हा तासे चा बागान सु फाइद्रु जेनि ने रे वाव नाय थौनो रे सा सुने ने रे बो जंग बिउ रो हम बो चा बागान पूरा बिराट खेतो ने जंग भाई के बिसि बितुले मा खिना एक मन के आफि बिसि के कष्ट माने आर फो नाय तलाई दिन ना बो चा बागान सु भा तै फु चा बागान थांगे ना न फनो ना हिम बुइ ना न फनो फाया के थांने ओके ভিডিও খাইলা রাত্রে ঘুমবো তো নাই ঠিক আছে ওইটা ঔষধ বানাই তো ঠিক আছে বা কত সুন্দর জায়গা ai বলো সামনে आओ রাস্তা যাও ও পুষ্পনি পিছাই লইয়া তুলবো আমি
বালা তো কম জায়গা তো এটা চা বাগান হ্যাঁ এটা গিরক খাইব অফিসের মানুষ তো সিএনচর কি সাবস্ক্রাইব করো সাবস্ক্রাইব করি আর কি ঠিক আছে Subscribe. লাইক লাইক শেয়ার শেয়ার ও ওকে তোমরা ওকে ভালো নি ভালো আছে ঠিক আছে হ্যাঁ কই যাইবা অকল যাব ত্রিপুরা কোন জায়গাতে নাইছে আমরা নেবটলা নেপাল থেকে আইছে নেবলা না চিনলে মিশিলা আয়া পড়ো আমার ফোন করো আচ্ছা 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 আবার আইলে দেখা কইরো আর কি হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাগান সুন্দর লাগছে নি সুন্দর লাগছে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার আবার- বাগান নেই কাকু ও আমার বাগান আর বা আইব আমরা ও জলের মাঝে সাপ একটা যায় মাথা বাসিয়া হ্যাঁ আমরা আইব আরেকবার সুন্দর লাগছে নি জায়গা লাগছে রাখে হ্যাঁ ওইটা কিটা টাওয়ার নে ও এটা টাওয়ার ঠিক আছে বিয়া চ্যানেল ঠিক আছে ওইটা কয় বছর হয়েছে চা বাগান কাকু এটা তো বউ অনেক পুরানা এটা কয় বছর হইব বহু বছর হয়ে যায় 60 বছর মতন হয়ে যায় কি বাগান এটা কাকু এটা বাগান তো তোমার হাতিগিরা বাগান কয় আমরা একটু লইছে এটা হ্যাঁ। কাকু কাছে খুঁজেয়া সে কইছে লইব লাগে আমরা ঘরে যা গিরক খাইব লও লও হ্যাঁ। খাও বেদান ইচ্ছা মতো খাও হ্যাঁ আবার আইয়া ঘুরে যাইও ঠিক আছে আইব কাকু সময় পাইলে তাহলে রাখি নি ঠিক আছে রাখো